ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ጀደምኔ ጅራ ሕገ መንግስቱ 12 ህዝባር 12 7 የሚል የሆነ ህግ ተሰጥቷል። ሴራና ጅራን ሲርናና ጅራን ሞቱማ ኬሳ ጅራን ኢኮኖሚ ኬሳ ጅራን ዲነግዴ ኬሳ ጅራን ሲያሰ ኬሳ ጅራን ጅሬኒ ሀርከ ባስኔ ነመ ፊለቹ ቆፋ ሚቲ ፊለተሙ ኬሳ ጅራን ቡሉ ኬሳ ጅራኑ ቡልቹ ኬሳ ጅራን ስልጣኔን ለማውደም ከፈለክ ሳይንቲስቶችን አጥፋ። እድገትን ለማውደም ከፈለክ ወጣቶችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ወይም ፕላትፎርም ሰብስበህ አስገባ። ነምኒ ከንዶርጎሙ ቀቡ ከሌሰ ኢሳቲ ፊ ሀራ ኢሳቲ ወሊኒ ወላ ኢሳቲ ሚቲ ነምኒ ከንዶርጎሙ ቀቡ ነመዱኤ ወሊኒ ሚቲ ነመጅሩ ወሊኒ ወላ ኬና ከዱኤ ደርጊ ኢህአዴጊ ዋና ኢለስላሴ ንጎድ ሴና ደበራሄ ታው ቀበመሌ ዶርጎሚ ዳፍ ታይታን ኢንፉዳተ መመሌ ኢንከዳተም አዱኛ መረቱ ተካደገኝ ለምን ታይታ አላሁ አክበር ረቢ ዲናኑ ሀደበሉ በረ እስላምማ ሙለቴ ዳንሳ ገርጋን ተኛ በበለቴ በረቱና ተየምሴለቴ ቶሌ ዶሮቤ ጋመረከናት ናም ስርገማ ረቢ ናም ነብይ ኬና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወሊያለቺሳ ከራ ሀቃ ደባፊ ተደበቀምነት ወልቀጀልቻ ዲና ኬነቲ ሱዳ ቶይዳን ሙሃደራዳን ሰገንታ ገረገራት ዲና ኬነቲ ሱዳ ጀልቀም ዋውዳ ኢልሚዳ እቅራዳ በርኖተት ጀባዳ ኢልሚት ጀባዳ ኪታባ ከነ ኬሰት ዋሂድ ወርገን አማ ከሳይ ከነት ሐላ አርገመ ኢልማ ነማ አዱኛ ሊት ሙጃጆቲ አገመት ፈላ ደብደ ከናፍ ቁርአን ረቢ ማልጀ አዲስ ማልጀ ከናስ ኬሰት ካሚ ጅረዋን ተፍ ሰገንታ ከገት ዲና ሙጃቱ ሐደበ አባብረ ደቄ አበጀሪ ኢልሚ ነማ ከሚ ተርገመ ይናን አባ ማልጀ ኢልሚ ነማ ቁልቀበ ጀልዴሰት በጅሪ ጀልዴሰ ረቢን ዳት ነመት ንጂ ጂሬ ይሬ ሐደበ ደቄ ምጃን ነገ እንጀደ ነቲ ይጀደ ilmi namaa kun akkamitti argame jennaan rabbi jalqaba biyyeerraa aadamiin uume cinaacha aadamirraa mootu hawwaan argamtee akkasitti har'aati sadarkaa kana geettee jetteen haati garuu ayya abbaan akkas naan hin jenne ilmi namaa jalqaba jaldeessa ture jaldeessarraa akkanatti argame jennaan inni kafir isaa sitti hime jetteen nama hedduu jaalan akka biyyaatti illee abdii irraa qabna oromoo maal jettu beektanii muka keessaa filatanii utubaaf oolfatu nama keessaa filatanii guyyaa xiiqiitiif abdatu jetti warri darbee jira warri lubbuu jiru keessaa rakkoo diinaa kanaa rakkoo misoomallee nama abdatu keessaa tokko ustaaz Sufiyaan Usmaan yookaan Kushalaantiin beeynaa sooshaal miidiyaa irratti bigidduutti argamanii isaan gara waltitti affeeree Allahu akbar rabbi umurii isaanii nu haa dheeressu ejersa qallaa fakkaatanii miti ejersa jabaa namaati rabbi umurii isaanii haa dheeressu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee abbaa kitaaba kana kan barreesse kan qopheesse kan itti yaade kan itti dhimmame kan gatii itti kafale kaarran hunda asitti walitti qabe baga gammaddee baga as geettee ulfaadhu jechuun barbaada. itti aansee sheekota jaalal du'aata hayyoota akkasuma hawwota abboota maanguddoota asitti argamtan hundi keessanuu baga hundi keessanuu nu affeertanii akka dirqama keenya baanu nu gootan ulfaadhaa galatooma. Kitaaba barreessuun dura dubbisutu jira. Kitaabni barraahu tokko yoo xiqqaate namni kitaaba tokko barreessu akka seera addunyaatti kitaaba 50 ol dubbisuun dirqama isaati. Namni waa barreessu
waan irraa barreessu, akkatti barreessu, haala barreessuun, yeroo barreessu, dhaamsa isaa wanni inni san booda fidee dhufu laallamee barraaha ta'asiira isaati. Namni tokko barnoota hogguu baratu barnoonni mataa isaatitti galmaa miti. Education is a means, not the end. Education wanni jedhaniin kuni jalqabni isaa bakka tokko ga'uuf baratama malee inni galmaa miti barnoonni. Nama hedduu baratee, hedduu leenji'ee, hedduu beekee mana kitaabaa ta'ee hafee jira. Namicha sanii fi mana kitaabaa jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Garaagarummaan jiraachuu yeroo danda'u yoo barnoonni sun lafarratti argameedha. Ilmiin sadarkaa sadii qabdi. Sadarkaa sadii qaba. Sadarkaan jalqabaa baratee jira namni hogguu jedhamu namichi ana jechuu jalqabaa jedha. Ana akkas ta'ee, ana akkas godhee, ana akkas hojjedhee, ana akkas godhee. Sadarkaa jalqabaa namichi ilmiin isaa የመጀመሪያ ዲግሪ አንደር ግራጁዌት kan jedhaniin san bira yoo ga'u namichi ofumarraa haasa'a jedhan. Akkana jedhee na didan, akkana godhee na dhagahuu didan, akkas jedheeni kanuma haasa'a jedhan. Sadarkaa lammaffaa ga'uun isaa kan beekamu namatti irraa haasa'a jedhan. Isaan akkas jedhanii, isaan akkas dubbatanii, isaan akkas godhanii, gaafa sanuu jedhanii turanii namichi dubbatu irraa dubbatamaa jedhan. Kuni post graduate jedhaniin warri amma maastersii baratu warri sadarkaa ilmii lammaffaatti achi bahu irraa haasa'ama. Ustaaz fulaaniin suni akkana barate, ustaaz fulaan akkana jedhee ture, doktor fulaan akkana godhee ture jedhamee irraa haasa'ama. Ilmii jechaan immoo hanga ammaatti bira hin geennee jedhama. Ilmii bira gahuun galmi kun seenaa qaba. Galma kana keessa haajiin asitti dhoggamanii akka as hin seenne akka as seenaman godhaman. Namoonni seenaa san dalagan suni ilmii sadaffaa argatanii jedhama. Maaliif jennaan hojii isaanii irraa haasa'ama. Masjiida kana sheebalutti ijaare. Kitaaba kana eebalutti barreesse. Hojii kana eebalutti hojjete. Namicha irraallee haasa'amaa hin jiru, ofirraallee haasa'amaa hin jiru, hojii irraa haasa'amaa jechaadha. Beekumsa jechaan waan lafa bu'ee argame. Wa illaa laayibirarii deemuu fi namicha san jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Kanaaf kitaaba barreessuun akka salphatti hin laalamu. Gaafii isin gaafachaa deema. Biyya kana keessatti waggatti kitaaba 250 oomishama. Amata tokko keessatti biyya Itoophiyaa jedhan kana keessatti kitaaba 250 oomishama averejin isaa. Kitaaba 250 kana keessa magaaziinni keessa jira, fikshiniin keessa jira, seenaan keessa jira, siyaasni keessa jira, illee keessa jira. Namni biyya kana averejidhaan nama miliyoona 132 jedhamee beekama amma. Daataan biyyaa jiraataan biyya kana nama miliyoona 132. Namni miliyoona 132 kana keessaa averejiti kitaabni 250 barraa'ee የአንድ ኢትዮጵያዊ በነፍስ ወከፍ namni tokko waggatti fuula 6 qofa dubbisa. Fuula 6 yoo dubbise average walii qoonne amata tokko keessatti namni fuula 6 dubbisa. Har'a hogguu as dhuftan namni fuula 2 dubbistan harka baasaa. Fuula 2 qofa. Isin keessaa namni fuula 2 dubbisee dhufe harka baasaa. Tokko jira, 2, 3 akkas. Nama 3tu harka baasee keessa namni fuula 2 dubbise. Ilmi namaa osoo waan liqimsiin, osoo cireenyaatiin, osoo laqana nyaatiin, osoo irbaata argatiin jiraachuu hin danda'u. Aqliin ilma namaa osoo hin dubbisin, osoo waan haaraan argin, ganama hirribumaa ka'ee
nama dura dhaabbatee nama ta'uu hin danda'u. Nama asii walitti qabame kana keessaa namni sadii fuula lama dubbisnee jirraa. Nama asii walitti qabame. Meebii namni as jiru kun yoo xiqqaate nama 500 nama 400 ta'a. Nama lama qofatti yookaan sadiittu warri duuba jiru kun jechaadha. Warri hayaa gootanillee akkuma jirtanitti ta'ee fuula lama dubbisnee jedhama. Kitaabni kun yoo hin dubbifamin ifaajeen mucaa kanaa Rabbi birattis nama birattis seenaa durattis nama gaafachiisaa jechaadha. Fuula lama gaafadha. Lammaffaa aqliin ilma namaatuun sammuun kun jedha saayinsiin disorderii 200 qaba jedha. Disorder, mental disorder 200 qaba jedha. San keessaa 4 immoo guyyarra ilmi namaa waan ittiin dararamu jira jedha. Mental disorderiin kun 200. Achi keessaa immoo ka irra hamaattu jira jedha. Narcissism waan jedha. Narcissism. Ego. Irra caalaan namaa kan jiraatuuf kaayyoo fi miti xiqiif jiraata. Akkuma amma jiru kanatti osoo namaan adda baatanii kan jiraattan taate, osoo nama keessa hin jiraanne taate, osoo danqaraa keessa jiraattanii, osoo baadiyaa keessa jiraattanii, akka amma uffattanitti uffattan, akka amma nyaattanitti nyaattan, akka amma dubbattanitti dubbattan, akka amma yaaddanitti yaaddan. Wanni kana hunda nama yaachisuuf ilmi namaa hogguu jiraatu irra caalaa isaa morkaaf jiraata, kaayyoof hin jiraatu. Haga kaayyootti deebi'uu dandeenyutti, haga kaayyoon jiraachuu jalqabnutti, haga tarsiimoon jiraachuu jalqabnutti, haga galma wayiitiif jiraachuu jalqabnutti biyyas hin jijjiirru, ofis hin jijjiirru, hawaasas hin jijjiirru jechaadha. Wanni kitaabni barraa'uuf kaayyoo saniif barraa'a. Gara guyyaa har'aatti haa deebinu. Wafii anfusikum afalaa tubsiruun jedha. Mucaan kitaaba kana barreesse jalqaba wanni isaa gale lubbuu isaati. Isaa galee jennaan nuu galchuuf dhufe. Isaa galee jennaan hawaasaa galchuuf dhufe. Biyyi kun biyya amantii tokko, biyya aadaa takkaa, biyya barnoota gosa tokko, biyya mirgi ilma namaa itti sarbamu ture namni hunduu beeka. Tokkoffaa አንድ ሀገር፣ አንድ እምነት፣ አንድ ባንዲራ፣ አንዲት የክርስቲያን ደሴት ጀዳምቴ ቤከምቲ ወጋ ሀገነ ኩመ ሰዲ ጀሪ ላካተና ተው ከኑ ላካኑ ሀተው ከዲበሸሪ ሀተው ከሰዴቲ ሀተው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚል አንዲትም ቦታ የተጻፈች የህግ አንቀጽ የለችም። የላችሁምም ጭምር እንጅርተን ኪታበረለ እንጅርተን ሴነረለ እንጅርተን ህገ መንግስቱ ላይም የለንም። ወጋ ዴራ ከነ ሀዮኒ አቦኒ ዑለማኒ እጃቸው የተቆረጠ እግራቸው የተቆረጠ የታሰሩ የተገረፉ የተደበደቡ ልጆቻቸውን ያጡ በጠቅላላ ኢላ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ተብላችሁ ትታወቃላችሁ ማለት ነው። ከነጅጂሩ ዳፍ ቆጶን ከና አከም ጅራ ዱብስኑ መሌ በረኑ መሌ ለንጂኑ መሌ ቤይኑ መሌ ገረፊግኑ ቤክኑ መሌ ነሞሊን ፊግኑ ቤክኑ መሌ ማሊ ፈከ ፊግኑ ቤክኑ መሌ አከሚ ጨብሲኔ ዱረበው ደንዴን ሶ የዛሬ መልእክቴ ለጀነሬሽኑ ለወጣት ትውልድ የመጀመሪያ ደረጃ መማር 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 በረዳ ቤካ ሌንጂአ ሰደርካ ነምኒ ገሁ ቀቡቲ አስባሃ ሰኒንታን የታናን ከሌሴና ሂምና አርአስ ሴና ወራ አቦተ ኬና ሂምና ቦሩ ሴና ኑራ ሂሙፍ ደንደቻ ስለዚህ መማር ግዴታ ነው። ሁለተኛ አሁን ባለው ተጨባጭ ከ2 ዓመት ወዲህ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ጀደምኔ ጅራ ህገ መንግስቱ
12/12/7 የሚል የሆነ ህግ ተሰጥቶናል። ለብሲዳን ፓርላማን ዳቤ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች አሉ እና እውቅና ይሰጣቸው ተብሎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራ ፓርላማ አገር ውስጥ እንዳለን አጽድቆልናል ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ሆነናል። 2 ዓመት ነው። ኢትዮጵያዊ ከሆንክ 2 ዓመት ነው። መጅሊስ የሚባል አንድ ትልቅ ተቋም አለ። ከብየ ከነ ሆገን መጅሊስ ኒሱን ሐጅና ኡምራ ኮሚቴ ተብሎ ይታወቃል። ከዛ በዘለለ ምንም ሚና የለውም። ከናፉ ነምኒ ተቋጭ ካኒ ጃርሰውይቶች ጉባ ጅራ በየ3 ዓመቱ ይታደሳል። ወረቀቱ ሙስሊም ስለመሆነ በየ3 ዓመቱ ኤንጂኦ ነው ይታደሳል። ጋፈ ነሚቺ ሱኒ ብሪ ትከነኒ አደሱ ዲደ የለንም። ሁላችንም በዚህ ልክ ነው ያለነው። ስለምናወራው ነገር ዘቅ ብለን from the very scratch ከታች ማሰብ መቻል አለብን። ሴራና ጅራን ሲርናና ጅራን ሞቱማ ኬሳ ጅራን ኢኮኖሚ ኬሳ ጅራን ዲነግዴ ኬሳ ጅራን ሲያሰ ኬሳ ጅራን ጅሬኒ ሀርከ ባስኔ ነመ ፊለቹ ቆፋ ሚቲ ፊለተሙ ኬሳ ጅራን ቡሉ ኬሳ ጅራኑ ቡልቹ ኬሳ ጅራን ሰንጎን ኡዳፊሞ ዱቢሱ በርባቺስ ዱቢሱፍ ኢሞ በርኖተ በርባቺስ በርኖታ ነለቲ ቢይ ድሮምት የተኮለን ጀፍት። ስለዚህ ወጣቶቻችን የሀገሪቱ ጅራታ ፐርሰንቲ ዲባ ኬሳ ፐርሰንቲን 71 ጆሌ ኡምሪን ኢሳኒ ወጋ 34 ገዲቱ ጅራ ፖፑሌሽን አመት ዳሎታ አመጅሩ ከነ ኬሰቲ ፐርሰንቲን 71 ጆሌ ኡምሪን ኢሳኒ ወጋ 34 ገዲት ዘን ዮ ኢልሚን ቀባል ዮ በርኖተን ቀባል ዮ ዲነግዴ ሂንቀባል ሴናን ከሌሳ ሀጂ አደም ሳዶ አሴኑ ሂንቀበኒ ጀደሜሱን ኑቲ ዴቢው ዳቡ ኢሳቲፍ ረጋኑ ቀብኑ ተቆሌን ጅሩ። ስለዚህ መማር ግዴታ ነው። ወሪ አዱኛ ሳይንሲን አዱኛ ማልጀት አንድን ሀገር ለማውደም የምትፈልግ ከሆነ የመጀመሪያ ስትራቴጂ መምህርን ናቅ ይላል። የመጀመሪያ ስትራቴጂ አንድን ሀገር ለማውደም ከፈለክ የመጀመሪያ ስትራቴጂ መምህራንን ናቅ። የሮ አማመነ በሩምሳ ከሰቲ በርሲሳፊ በረታን ከበጃ ከሚ ወሊ ቀበል ስልጣኔን ለማውደም ከፈለክ ሳይንቲስቶችን አጥፋ ይላል። ስልጣኔ እንዲወድም ከፈለክ ሳይንቲስት አጥፋ ይላል። ኡስራ ቤተሰብን ለማውደም ከፈለክ ሴቶችን አጥፋ ይላል። እናቶችን አውድም ይላል። 3 እድገትን ለማውደም ከፈለክ ወጣቶችን ወደ ሶሻል ሚዲያ ወይም ፕላትፎርም ሰብስበህ አስገባቸው። በካ ፈንከናን ጨቡ እንደንዳማ በርሲሳፊ በረታ ጅዱ ሀሪሮን ጅሩ የወደቀ ነው። ተሰብረናል። ከበጃም በርሲሳን አባጫላ ከበጀማ ሀራ ነምኒ ቱፈተማን ኢራገዲ አናን በርሲሳ ነው። ስለዚህ አንድ አስተማሪ የራሱን ልጅ የኔ ተማሪ ነው ብሎ የሚያደንቅበት ጊዜ አልፏል። የራሱን ተማሪ እኔ ነኝ ያስተማርኩት፣ ፕራይም ሚኒስተር የሆነው በኔ ነው፣ በኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ያደገ ነው፣ የጎባ ልጆች ናቸው፣ የተማሩ ናቸው፣ ሚኒስቴሮቼ ናቸው ብሎ ሊዘንጥበት ሊሞካሽበት ሰዓቱ አልፏል። በርሲሳን ሱኒስ ካዮ ሰንንቀቡ በረታን ሱኒስ በርሲሳ ሳቱ ቁበንቀቡ ስልጣኔያችን ወድቋል ማለት ነው። 2 ስልጣኔን ለማጥፋት ከፈለክ ሳይንቲስትን አጥፋ አይደል? ሳይንቲስት ባሌ ፖለቲካል ሶሳይቲ ነው ይታወቃል። የፖለቲካ ማህበረሰብ ነው። ከኦሮሚያ ውስጥ አብላጫው ፖለቲካል ሶሳይቲ ተብሎ የሚታወቀው የባሌ ማህበረሰብ ነው። ዘን ወለጋ ነው። ባሌ ኬሳ የመጀመሪያ ፕሮፌሰር አለ። ፕሮፌሰር መሐመድ አብዶ አለ። ፕሮፌሰር ኑራ አለ። ከዚህ የወጡ ልጆች ማለት ነው። ደካትራዎች ከዲን አንጻር
ዶክተር አብዱ ሸኩር አሉ፣ ዶክተር አብዱ ጀሊል አሉ፣ ዶክተር ኢብራሂም አሉ፣ ዶክተር ኡስማን አሉ፣ ዶክተር ከማል አሉ፣ ዶክተር ጀይላን አሉ። ደካትራ በጠቅላላ የሚባል የሸሪዓ የዲን ለኢትዮጵያ ለምትባለው ሀገር በጠቅላላ ያበሩ ሰዎች ከዚህ የወጡ ናቸው። ነገር ግን እንዳይከበሩ ስማቸው እንዳይነሳ መቃጀራ ወራ ነመ ሲኒዋ ሚከን ወራ ከሌሰ ቀብሶ ኦሮሞዳ ቁቤ አፋን ኦሮሞ በሬሴ ለፈካት ሁንደ ሳኒ ወራ ቢያ አረባቲ ኢላልቻ አረባ ፊደኒ ከረራ ዋን ቀበኒፍ እስኒስ ጀረም በይተን ጀርስ ቢያ ከነን ዱፈን ስለዚህ ስልጣኔን ማውደም ከፈለክ ከነው ጀላ ካስታይቻ አስዴቢና አንድ ምሳሌ ብቻ ሰጣቸዋል። ሼክ ከነ ሼህ አብዱሰላም ኸድር ሼህ አብዱሰላም ኸድር አከብያት ዳዒ ቀብሉ ከና ለኩኒ ዳዕዋ ጎዱን ፊጥርያ ዋነማ ከነሙ ሙክተሰባሚቲ ዋነምኒ ወሊ ገደሜ አኒ አከይሳኒ ታጀለ አምፍለኝ ዲሰዱ ፉሚቲ ከና ረቢና ማከና ኩሉ ሙየሰሩ ሊማ ኹሊቀ ላ ረቢ ሞ ከራ ከነረት ላፊሴ ፊጀር ዮ አቸ ወሉ ፈን ነው አስረቲ ባና ወይተ ሲምቢረ ነው ፈን ሞ ሲንቱ ኢሲን ጁድት አከሚ ጅራተኒ ኢሲኒ ፊ ሳንቱ በከጀቻ ስለዚህ በከወሊ ከኑን በርባቺሳዳ ኢልሚ ረቲ ጀባተኒ በኡን በርባቺሳዳ ሃወኒ ኢልማን ከሰንቶ አቹን በርባቺሳዳ ማል ረኦለኒ ማል ረቡለኒ ማል ደለጉፍ ደመን ከንጀሩ ላሉን በርባቺሳዳ ከናፍ ሀዩ ቀብና ቤካ ቀብና በረታ ቀብና ኢትፈየደምኒ ከና ስሪ ተው ቀባ እዶ ከነው ጎንዱ ፋኒ ኢትገመደ ጀራ ማሊፊን ኢትገመደ ጎባ በከ እስላምኒ ኢራጨቡ ጀኔ ተመን ከሌ በከ ኡመኒ እስላማ ኡመኒ ሙስሊማ ኢትጨቡ ኢራጨብ ሰንቱ ቀኤተን ተመና ቶክ በከ ኦሮሙማን ከሰቲ ተፈተም አፋን ኦሮሞ ከሰቲ ያሰሙ ረኮተ ያደተን ታናን ቡልቻን ጎዲና ባሌ አላህ ይርሐሙ ያሲን አኔ ሮሰን በርሲሳ ቱሬ ወልገይ ያሲቲ ጎዳን ከሰ ዱፌ ቱሬ ያኒስ ዱፌ ቱሬ ሀራ አከ ጎባት ያሶንተይን አከሚታ ሶፍነስ እንጀት አከ ሮቤት ሮቤ አፋን ኦሮሞ ተታሳማ አሰሙ አፋን አማራ መሌንተው ከናፉ የጋኒ ቡልቻ ተኤ አከ ሮቤት ያሶፍናስ እንጀደ ጃልቀበ ዱማይሳ ዋንተ ያርጊተን አከቲ ቢያበ ያርጊተን አከቲ ዱመራ ቀብሪን ሂሳብ ይብራታቴ እንዲ ከሰኑ ይያለቱታ ማንኩን ሴና አቦተ ከና ከሳ ሶንተይን ሴና ከነ ከሰቲስ ዋንዱ ፍኔራ አርገነ ከመጀቻ ሀራሞ ቢፈከናን ገልመ ከነቲ ኮታ ጀናን ገመቹ ዳንዱ ፍኔ ማሊፍ ሃሎ በው ፊሚት ረቢን ከነ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዋንቱ ኮንገረገልቻ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قال مسنتو هرا دعوانا سكيسا قول ماجرا قال مسن كيسا انسلو فيجرا والغي كان كيسا توري غافسنيس توري غافسنيس برسيسا توري قال مو مغافسن كسجد مكيستي هرا دعوان دلق ماجرا كناف نعم ربي نمتي كن كان يتشكرون برباتي ساده አሎ ባዩ ፊሚቲ ዱመረት ሸባበ ከነ ካስጀሩ ወን ሲሪዳም ዳይመን ኃይለ ስላሴ ፊ በዳዲና ወልን ዶርጎም ሲሲና ዳይመን ደርጊ ፊ ኢሃደግ ዶርጎም ሲሲና ነምኒ ከን ዶርጎሙ ቀቡ ከሌሰ ኢሳቲ ፊ ሀራ ኢሳቲ ወሊኒ ወላ ኢሳቲ ሚቲ ነምኒ ከን ዶርጎሙ ቀቡ ነመዱ ወሊኒ ሚቲ ነመጅሩ ወሊኒ የሮባዬ ዘመነ ኃይለ ስላሴ አከነታኔ ዘመነ ጣሊያኒ አከነታኔ ዘመነ ደርጊ አከነታኔ ኢሃዴጊ አከነታኔ አማ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ዱጋ አምዲ ገልቹን ጋሪ ጋሩ ዶርጎሚን ኢሳሚቲ ዱአ ወሊን ዶርጎሙ ፊሚቲ ነምኒ ካስጅራቱ ኃይለ ስላሴ ወሊን ዶርጎሙ ፊሚኑ ካስጅሩ ደርጊ ወሊን ዶርጎሙ ፊሚ ካስጅሩ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وان دلي دني ربي برتي غافتم تملي سينا جري دلي دي في سينا ندلي ولي تلاليتي مت ربي كانوا غافل كنافو كندور غومنو
akka ummata muslimaatti amantiin biraa sadarkaa maalirra jira nu eessa jirra? Look at there. Amma right now. Amantiin biraa maalirra jira? Daa'iin kenna maalirra jira? Daa'iin amantii biraa maalirra jira? Qoodamni lafaa maalirra jira? Kenna maalirra jira? Siyaasa keessatti ummanni muslimaa sadarkaa meeqarra jira? Warri kun eessa jira? Akkitti dorgaman akkas. Biyya tana gahee isaarraa, qoodamarraa, ikoonomiirraa nu eessa jirra? Qaamni biraa eessa jira? Kan dorgomnu waaqii amma lafarra jiru irratti, mustaqbala keenya irratti, ka uf duraa irratti malee ollaa keenya ka du'e dargi yaadegi waan Hayila Sillaaseen nu godhe seenaadha barraahee taa'uu qaba malee dorgommiidhaaf hin qophaa'u. Dorgommiidhaaf hin qophaa'u. Kanaaf dorgommiin keenya maaliif ta'uu qaba? Siyaasaaf. Ani siyaasa sin gorsaa hin jiru. Siyaasa malee immoo bilisan baatan abadan yaadina. Importi godhanii isin bulchan malee asitti ilma kee kaate asitti dhalchitee guddistee baaftee san kursii irra namni sii kaayu hin jiru. Lammaffaa taayitaan hin fudhatamu malee hin kadhatamu. Addunyaa marrattu takkaan dhageenya. Namni taayitaa laga fudhee bakka ati nyaattutti bakka ati dhuyidutti fidee maashaallah tabarakallah ilma ibaluuti gosti keelleedha foolli keellee akkana bareeda shaklii qabdaa zaanni keellee babbareeda ijoollee baaleeti haasaallee mi ooyitanii ho'aa isin hin jiru neegina ለወጣቱ ነው ወሪ ማንጉዶ ሩመት ተዋዳ isin hin fudhatama መሪነት የሊደርሺፕ ኳሊቲ ላለው ሰው ያጸድቃል እንጂ አይመረጥም። ተካን ደገኔ ነብይ ረቢቱ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሹራ ነብይ አልሆኑ በሹራ ነብይነት የለም በሹራ መሪነትም የለም እንጅሩ ዲሞክራሲ 5149 ነው 49ኙ እየተቃወመህ ነው የምታሸንፈው 49ኙ ወደደህ ማለት አይደለም ዲሞክራሲ ጀቹን harka 49 ዲዴ ጅራ እና ሸንተሚ ተቆዋን ጥረቲ ወሊገለ ፕራይም ሚኒስተር ትሆናለህ እንጂ 100% ስለተወደድክ አይደለም ከናፍ ኩርሲን ከይቲነም ቡልቸን ከይቲም ቡለን ሂንፉዳተማ ዋጅረ ሞቱማ ከሰው ጆሌን ወጀተን ብቃት ይፈልጋል ኢፊሺየንሲ የሚባል ነገር ጽራት ይፈልጋል የሚሰራው ስራ ዕውቀት ይፈልጋል ክህሎት ይፈልጋል ከናፍ ይሰቀበተኒ ዳቀኒ harkaa fudhatan malee መጫለ በረቴ ማስተርሲ ቀብዳ ፒኤችዲ ቀብዳ ዶክተር ነህና ይሄ ቦታ ይሆናል ጀዴ ነምኒ ሲያሜ ኩርሲ ሲትከኑ እንጅሩ ነምኒ ሰንሲያሜ ብሪ ሲትከኑ እንጅሩ ነምኒ ሲያሜ ሐዋሱማ ሲትከኑ እንጅሩ ኡፊ ፉዳታ በይኩን ብየ ሁጂ ለፍቲቱን ለፈ ሁጂ አስረቲ ሁጂ ቦር ሂሳብ አሲሳብ እንጅሩ ረቢ ቢለ ጅራ ሂሳብ አሲሳብ እንጅሩ አቺት ሂሳብ ጎደን አስሁ ጅጅራ ሂሳብ እንጅሩ አሶኖጀቲን ሞ ሂሳብ ንጎደሙ እንጅሩ harka duwwaamo wanni dalagamu tokko illee jiru kanaaf dhuma dubbii shabaabni keenya kasirtan warri waa barreessaa jirtan hamileen isin dha'uu danda'a keessattuu maanguddoonni maayikii isin ittiin kennanii masjidni maayikii isin ittiin dhiisu wanni bakka hamtuudha ስልጣን ትንሽ የለውም የዘበኛም የኢማምም የሙአዚንም ስልጣን ዝም ብሎ አይሰጥም ሼኮኒ ማይኪ isin kennuu dhabuun imala social media harka qabdan sheekotaan addaan baya hojii keessan hojjedha tokko stage irratti maayikii isin kennuu dadhaban kitaaba harka qabdan barreessa ummatatti gadi baasa majaalli isaa banaadha waan ta'eef lama economy arkaanni islaamaa 5 akkana jenneemi kaawwala maaliin shahaadaadhaami بالتالي صلاتي ربين قافا ديني كان نوكنو نبي ربي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام شنن كان كيسا سدي دنيا الرب سدي سلاني أورا سترچون دركم وفتا بربادا وفني مو حتمي اتنين صلاتهم uffata cubbuutiin hin salaatan uffata qulqulluun salaatan rabbiin
خذوا زينتكم عند كل مسجد ببريدي تولي قجيلي شط جدي ديمي ججلتا كترا كان جلتا بانكين تو بانكي شريكي جدن تو ارغتني نما اسلاما نما كترا قب نما تو ببريدا ججلتا توكسين قب نما قلا ويكا ككيا كفول لسات اوچي وي فيدني يسافدتو نميچ كن توكمو كبرچي جبا يساقب انو جره نمني فردانس كيس كمو اني مسقل وي فرا قبو ማስታወቂያን ፊንፊኔ ራዮ ለምታን እናርጊተን በደምነት ከከኑ መስቀለ ፍራ ቀባ ቦርጪ ቀባ ከፉዳቱ ሊቃድ ቶባ ቀባ ኩትራ ጀጀለቱ ቀባ ደዳለቻ ስቴዲየም ይው ዳይታን ፉለ ዱረጃ አትሊስት ዮ ዳዕዋ ከራቢራቲን ደደበን ብሪ አትፉዳቲን ሲረቲን ደለገባ ብሪ አትፉዳቱን ሸክሊ ኡመተ እስላማ ቶባ ጨጨባ ሸሚዚ ጀለቱ ኮፒያቲ ጎደት ዳለቲ ኢሳን ሱራ ሲካሰኒ ነምኒ ቢያላ ራዱ ሁንዲኑ ከራሳ ዮዴም ቢፈ እስላማ ማለከኝ ፈካቶች ረቲ ነርጋ የስነ ልቦና ጦርነት የሚባል ስትራቴጂ አለ ስለዚህ አወለን ኡፈተ በሬዳ እስላመቱ ኡፈተ ሚጨማ እስላመቱ ኡፈታ ከነው ፊት አመሉ ቀብደኒ ነምኒ ቃምኒ ኢሳሂና ጆፍኔ ኡመተ እስላመቲ وفيت منو قبدني والرب نكن غدي بوستني مال كن رب متوكن نغد وان جتن كن ابسوم برباچي سار كنا اركان اسلاما كيسا اني جلقبا وفت قلقلودان صلاتو وفني قلقلوني مو اسلام مت تتاجي الثاني مالين الثاني زكاه نو فججم هي سمو دريس اسلام ما درمتن واججمله يمتن نججني مسكين متلن نججني نبي ربي عليه الصلاه والسلام دوغا بيلان دغا غرتي دتن سوني كستت مالي نبي ربي غاف خديجه فودين اول فودين ساتو دلدلا تاني نغادي تاني ابا بيزنس تاني اسوجته ولا رغت من ساني تنگل التاني مالين حجي مسكين افون يمم يا اخي نادو دوغسين دل ربي اذانتين بل ربي دقف لمن استطاع اليه سبيلا الى كتابنا مالي بيلي وركه بيلسي ركسي درري دقي حجي غودي كتابني جد تكل لنجرو فاهمين تان اللي وفتين كننا علماء نكنا دعاة نكنا يو في بيزنس دلقو دبدن جول بيزنس رانرينا جولنا دلي يو في سياسه سينو دبدن جول سياسه رانرينا يو في برچو دبدن جول برنوت رانرينا اكاديمي برتم ملي ديني بكالين غان كان وانت هندي كيسنو وان سيدين مد غه كيسن وان سن رايق غمون بهون ديركما جبادا يروغرا ولتي ديبنا ناشنال ديالوج وان جدم توكو سينيغات فاجرا كومته اسلامات ناشنال ديالوج አገራዊ ምክክር የሙስሊሙ ጥያቄ 1 2 3 ጀተኒ ሂምበይነታናን ዋን ሲንፊደንሰን ሂኑ ጀነታናን ወሊን ኩፍና ዋን ተኤፍ ኢሳፊስ ቆጳ ዋን ጋፈተን ቤካ ዋን ሲንጋፈተኒፍ ዴቢ ከሰን ቁፌፈዳ ዋን ሲንፊዳ ጅረኒፍ ቆጳሃ ቶኮ አሱማና ፋኒ ሲንካዬ ሲንብራቧ ቶኮፋ የሀገራችን የምግብ የባህል ታሪክ እንጀራ ነው። እንኑከን እንጀራ ባህላዊ ምግባችን ምንድን ነው? እንጀራ ነው አይደለም። ስለዚህ እንዲቀየርልኝ እፈልጋለሁ። አንድ ከጀለ ነገ ይፈዳል። ሁለተኛ መንግስታችን እንግዳ ሲቀበል በምንድን ነው የሚቀበለው? በመስቀል ነው አይደል? ማሊንገ ይበላ ኤርፖርት ይደቀ ጥበብ ያማራ ቲቪ ጥበብ ማሉ ፍራቀባ መስቀል ቀባሚ እኛን ይመለከተናል፣ እንግዳውስ ይመለከተናል። ስለዚህ እንዲቀየርልን እንፈልጋለን። ሁለት አዳምጡ። ኑቲ መነያላት አጀጀምና ስለዚህ ሪፈር ይጻፍልናል። የት ምኒልክ ሆስፒታል አይደለም
nu miniliki walitti alaqaa qabna nama kenna kayoteen naqaba minilik እንዲቀየርልን እንፈልጋለን አይደል? በጣም ጥሩ። አደባባዮቻችንስ nu aጼ ቴዎድሮስ walitti alaqaa qabna kenna maal goona ittiin nu amarre nu jijjiiramuu barbaannami baay'ee gaarii itti fufu ayyee አላባ የባንዲራዋ ትርጉም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምን ማለት ነው? አብ ወልድ እስላማ ወሊት አጃ ቀብና ዲማ ሲራ ቀብና ነው አናሁ ማልበርባን እረወል ያገሉ ከረወል ይገሩረት ወል እንደምና ዘሶል ወኒ በረዳ ጀኑ ፊሰከና ወኒ ሲያሰት ያስቆታ ጀኑ ፊሰከና ጋፈሉ ሚቲ ዴቢሰኑ ደጋፊን ከነ የሮ እንደ ጋፈታ ተው ሚቲ ኑቲ ቀብሶ አባ ከና ገብሩማ ይዳም ቡቅስና ደደብኑ አማይቲ ጉዲሱን በርባኑ አቹ መኩቱ በርባኑ ዋኒ አካከዩን ግየት ጉደቴ አባን ግየት ተሬ አንቲ ተሬ ኢልሚ ግየት ጉደቱ ፍንጅሮ ዋይ ከንበረቲንቱ ሲበርሲሳ ከሌንጂንቱ ሲሌንጂሳ ጅራ ከሴናም በይነ ሴና ከ ቆራ ጅራ ከሴና ኡፊን በይነ ቱ ሴና ከራ በሬሳ ጅራ ካሪኩለሚን መነበሩምሳ ካሪኩለሚን ጆሌን ተነቲን በረቱ ቀብዬ ቀባ ኮንቴክስት አለው ኮንቴንት አለው ኮንቴንቲን ኢሳ አኒ ከቤኩ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ገብሩማ ይዳም ቡቂፍና ደደብኑ ኢልማን እቲ ጉዲፍና ጀዴ ነበርሲሰ ጀዴ አች ከሰ ካዬ ጅራ ካሪኩለሚን ኢሳኒ አንዲት ሀገር አንዲት እምነት አንዲት ደሴት ጀረና ከናፍ ወልደባ ጅራ በረቴ የወንጂ ጅረታት ማሊን ጅጅርት አየ ጋፊ ቢራት ሂጃባን ጣይራው ፉ ደንደተኒ ደንደቱ እንደንደተኒ ማ ህገ መንግስቱ አይከለክልም። ህገ መንግስቱ አይከለክልም። ፓርላማው አይከለክልም። ህገ አስፈጻሚው አይከለክልም። መታከ ውፈቴ ስኮር ጎቴ እንተለ ዱበርቲ እስላማ ተከታቴ ጣይራ ዶፉ ወን ሲዶጉ ተኮንጀ ስለዚህ ኑቲ ያረጋፊን ኑ ጋፈታ ጅሩ ወሪ ቁላ ቃመ ቁላ ደሙ ጣይራ በለሊሳ ጅራ ኑ ወሪ ውፈኔ ጣይራ ወፉ ሃደን ደኑ ጀኔ ጋፈና ጅሩ ሚርገም አካስ መነ ሙርቲ ሸሪያ ኬሳ አማ ሳሽ ያጂን ቡልቸዲት ሳንለ መጅሊስ ፍንፍኔት ሳ ከነቲ መስቀለ ጉዳ ሳ ቀበቴ ጀረቱ ሲዲ መለቴሳ ራይ ናው ዛሬ ትላንትና ዮ ኤዳ ሙጂዛ ወይ ቡ ያጋናስ ቡለ ከነጂ ጂረም ይመለ ከነ በርባና አመንቲን ከነ ከበጀማል መንኒ ከነ ከበጀማል አኒ ኒካህ ከራ ሸሪዓ ረቢቲን ሂደጁ ዳፊ ወኒ መስቀላና ሂደኒፍ ተኩል ለጅሩ ፈጎ ጅራ ወፊሌን ዳኑ በክራ ካኔ ፈጎዳ በኪ ደኑ ፈጎዳ ኩን ከጂጂረሙ በርባና ቢሮ በርኖታ ወጎዳይቴ ሂጃባን በረቹን እንደንዳሙ ጀደሜኒ ሂኑ ፈቴሙን ባፈቴ ወሪ ባፈቴ ቁላ ደሙ በረቴ ወሪ ውፈተ ሂም በረቲኒ ጉያ ኢዳቲን ጉያ ኢዳ ሐጂቲን ጉያ ኢዳ ፍጥሪቲን ጉያ ሶማቲቱን ጉያ ኢዳ ከቲን ማትሪክ ሲከነል የማትሪክ ፈተና ቀን ይወጣል። ለምን namni konsarni kee qabu jiru kanaaf kun jijjiiramuu barbaadu gaafa mariin biyyoolessaa isinitti gadhuufu walgeettanii mari'attanii mirga keessan waan gaafattan waan deeffachuu barbaaddan waan irratti miidhamtan hin dhiyeeffanne taanaan ammas waggaa 5 filannoon biraa dhufuuf gabrummaadhaaf uf qopheessuu dirqama keessan wayillaa akka dhuftanii ترتيبا ديبتني تنسيق غوتني والارغتني يو فرا ان قولن تاته بيت منغست مغبات اتچلو
ቤተ መንግስት መግባት አይችሉም። ሮል ነምበር 1 ሁለተኛ ኢሲኒ ፊ አየር መንገዲ ወሊን አርጊተን ቴክኖሎጂ ፊ ወሊት እንጅርተን ትምህርት ሚኒስቴር እና እናንተ አትገናኙ። ፍትህ ቢሮ ከ46 የሀገሪቱ ከፍተኛ ዳኞች መሃል አንድ ሙስሊም ነው ያለው። አንድ ካጭራነፈ አባቱ መለጣታ ስሊት ደረሰ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ቴንክ ዩ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር።